نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب سے یہ گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک صدقہ جاریہ رہے گا۔ یہ آپ کی آخرت میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتے رہے گا، اور جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہیں تب تک بھی آپ کی زندگیوں میں یہ خیر و برکت سے آپ کو نوازتے رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا دین سمجھنا اور اس کو پھیلانا یہ سب سے بڑی کاملیت کی اور سب سے بڑی عافیت کی، سب سے بڑی انسانیت کی نشانی ہے۔ تو میرے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اسٹاؤننگ میریکلز کی سیریز کا پارٹ 3 آج ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے 10 قرآن مجید کے اسٹاؤننگ میریکلز کا تذکرہ کیا، اور آج ہم 3 اور میریکلز کا تذکرہ کر کے اس سیریز کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا 11واں اسٹاؤننگ میریکل، سمندر کا ایک واٹر باڈی ہونا، اور اس کے باوجود بھی اس میں 2 الگ الگ قسم کی پانی کی لہریں دوڑنا، یا 2 الگ الگ قسم کی پانی کے ٹائپس ہونا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، کافی جدید اوشنالوجی کی ریسرچ کے بعد، ایکسٹینسو ریسرچ کے بعد یہ پتا چل چکا ہے کہ سمندر کے کچھ ریجینز ایسے ہیں جہاں پہ 2 الگ الگ قسم کی جو واٹر باڈیز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک ایسی بیریئر ہے جس سے نہ ہی ان کی آپس میں انٹرمکسنگ ہوتی ہے کلر کے اعتبار سے، اور نہ ہی ٹیسٹ کے اعتبار سے، اور نہ ہی ڈینسٹی کے اعتبار سے۔ یہ واٹر باڈی تو ایک ہی ہوتی ہے، سمندر کی ریجن تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی جو 2 الگ الگ ڈینسٹی والے، پروپورشن والے، ٹیسٹ والے اور 2 الگ الگ کلر والے جو دریا ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے۔ کچھ ایسی گیبی آڑ ان کے بیچ میں ہوتی ہے، کچھ ایسا بیریئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ہی ایریا میں ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمکس نہیں ہو پاتے۔ جیسا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے کیسے 2 الگ الگ واٹر باڈیز ایک ہی بڑی مین واٹر باڈی میں ہو کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمکس نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو اسٹاؤنڈنگ فیکٹ ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں پہلے سے ہی بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 دریاؤں کو آپس میں ایسے ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے جو ان کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی۔ ایک ہی باڈی میں ہونے کے باوجود پانی تو ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی اس میں 2 ایسی الگ الگ شیپس ہیں جو ایک دوسرے سے انٹرمکس نہیں ہوتی۔ یہ اسٹاؤنڈنگ ڈسکوری آج سے پہلے 1400 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی میرے دوستوں، جب تک کہ بات یہ نہ ہو کہ جس ذات نے، جس خالق نے اس سمندر کو بنایا، وہی خالق اس قرآن مجید کا جو ہے وہ ایڈیٹر ہے۔ قرآن مجید کا اسٹاؤنڈنگ میریکل نمبر 12، ہائپوکسیا یا لیک آف آکسیجن۔ جیسے جیسے ایک انسان ایٹماسفیئر میں اوپر جاتا ہے، یا جیسے جیسے وہ فلک کی طرف اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے، جتنی وہ آلٹیٹیوڈ طے کر لیتا ہے، جتنی وہ ہائٹ پہ چلے جاتا ہے، اتنے ہی آکسیجن کی جو ماترا ہے، آکسیجن کی جو لیول ہے، وہ ایٹماسفیئر میں، وہ ایئر میں کم ہوتے رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بریتھنگ جو ہے، اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بریتھنگ کرنے میں، اس پہ سانس لینا زیادہ بھاری ہوتا ہے، زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ یہ فیکٹ جو ہے، یہ ریسنٹلی ہی پتا چلا ایویشن انڈسٹری کی آمد کے بعد، ایویشن انڈسٹری کی انوینشن کے بعد، جبکہ ہوائی جہاز، ایروپلینز ایجاد ہو چکے، انوینٹ ہو چکے، اور لوگ اس میں جو پائلٹس جو تھے، وہ جب اونچے آلٹیٹیوڈ پہ جانے لگے اور ان کو یہ پتا چلنے لگا کہ اونچے آلٹیٹیوڈ پہ جو ہے وہ بریتھنگ ڈیفیکلٹی زیادہ ہوتی ہے، تبھی جا کے آج کے ماڈرن ایئرپلینز جو ہوتے ہیں ان میں بریتھنگ آکسیجن ماسکس رکھے ہوتے ہیں، تاکہ کبھی اگر کچھ ایسا ہو جائے، کیبن میں زیادہ پریشر کم ہونے کی وجہ سے، آلٹیٹیوڈ پہ کیونکہ جہاز ہوتا ہے، اس وجہ سے کبھی اگر کیبن میں زیادہ ایئر پریشر کم ہو جائے تو وہ آکسیجن ماسک باہر آ جاتے ہیں۔ یہ اس کی جو ریزننگ ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے
कि जितना जितना हम ऑल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं, जितना जितना हम हाइट पे जाते हैं, उतना ही ज्यादा हवा का दबाव कम होते जाता है और उतना ही ज्यादा ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है। ये एस्टाउंडिंग फैक्ट कुरान मजीद में सूरह अनआम में पहले से मौजूद है। ये एक आयत है जिसका माफूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जिसको वो हिदायत देना चाहे उसका सीना वो शरह कर देता है या खोल देता है, और जिसको वो भटकाना चाहे, जिसको वो गुमराह करना चाहे, उसका सीना वो तंग कर देता है। कअन्नहु यस्सद्दउ इलस्समा, उस तरह तंग कर देता है जैसे कि उस बंदे का होता है जो कि आसमान की तरफ ऊपर जा रहा हो और उसका फिर सीना टाइट हो जाता है। कुरान मजीद का एस्टाउंडिंग मिरेकल नंबर 30, ब्रेन के डिफरेंट हिस्से होते हैं जिसमें 4 मेन हिस्सों में न्यूरोलॉजिस्ट्स ने ब्रेन को डिवाइड किया है। उसमें से जो मेन हिस्सा होता है वो होता है फ्रंटल लोब, जो कि ब्रेन के फ्रंट एरिया में, यानी कि पेशानी के कहीं पीछे इस एरिया में होता है, इस जगह पे होता है। और फ्रंटल लोब जो है, न्यूरोलॉजिस्ट्स के एक्सटेंसिव रिसर्चेस के बाद और न्यूरोलॉजी की साइंस की प्रोलिफरेशन के बाद, उसकी एक्सटेंशन के बाद, उसकी रिसर्च के बाद, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के बाद इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं न्यूरोलॉजिस्ट्स कि फ्रंटल लोब जो ब्रेन का होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज, जैसे कि किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन लेना, झूठ बोलना, सच बोलना, किसी सिचुएशन को देख के रिएक्ट करना, ऐसे जो डिसीजंस हैं, ऐसे जो एक्टिविटीज हैं, वो ब्रेन का यही फ्रंटल लोब जो है वो कंडक्ट करता है। और कुरान मजीद में इस चीज की तरफ आज से 1400 साल पहले इशारा हो रहा है मेरे दोस्तों, जबकि न्यूरोलॉजी की साइंस का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। किसी को पता भी नहीं था कि साइंस इतनी ज्यादा बॉडीज में, इतनी ज्यादा फील्ड्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें एक फील्ड, एक लाइन, एक डोमेन न्यूरोलॉजी भी होगा। कुरान मजीद में सूरह इकरा में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फउ बिन्नासिया, बेशक अगर ये बंदा बाज ना आए, यानी कि यहाँ किसी अल्लाह के दुश्मन की तरफ इशारा हो रहा है, जिसमें ज्यादातर मुफस्सिरान इकराम का कहना है कि अबू जहल या अबू जहल की तरफ इशारा हो रहा है। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है, अगर ये बाज ना आए, लइल्लम यंतही लनस्फहुम बिन्नासिया, हम इसके पेशानी के बालों से, या पेशानी जहां पर होती है, जहां पे माथा होता है, उस एरिया से, उस रीजन को हम अपने फरिश्तों से इसको पकड़वाएंगे। नासिअतुन खातिअतुन काज़िबा, एक ऐसी पेशानी जो कि झूठ बोलती हो, झूठे फैसले लेती हो और जो खताकार हो, यानी कि मिस्टेक्स करना इंसान की एक डिसीजन होती है, और डिसीजन लेने का जो सेंटर होता है वो यही इंसान का फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, जिसके बारे में कुरान मजीद ने 1400 साल पहले क्लियर कर दिया, वाज़िया कर दिया कि यही पेशानी जो होती है, पेशानी के नीचे जो ब्रेन का एरिया होता है, वहीं से एक बंदा डिसीजन लेता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। मेरे दोस्तों, हम सारे तो मुसलमान हैं, हम सब का यकीन तो पुख्ता है इस बात पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही किताब है कुरान मजीद, लेकिन ऐसे मौजज़ात को देख के, ऐसे मिराकल्स को देख के हमारे दिलों में ईमान और गहरा हो जाता है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और करीब आ जाते हैं। आपका मेजबान इब्राहिम बेग, रिवाइवर ऑफ सुन्नह के इस्लामिक चैनल से खुश रहे, आबाद रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने वाला रहे।